गुड मॉर्निंग न्यू ब्लॉग को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ संडे तो कॉलेज छुट्टी अच्छी तो संडे आम कौन कौन करूँ तो रूम को जीवा रूम रे पिला माने शोते तो दिखे उठेबा मु तो उठी पड़ी आज कि चलो जा बेड देखु मो भाई शोची आहरी मो भाई शोची प्रदीप हेल्ले शोचती घोड़ा घोड़ी होगी उठा 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 ओए ओ सोनू भाई उठा 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 बेकी उठा रे हेले हेले शोई पड़ुଛନ୍ତି आउरी उठुना उठिकी आउरी काम अच्छी केते ओ सोनू भाई उठा 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 7टा हेलानी उठा सकाळु आमे उठिजु उठिकी सकाळ सकाळु आमे बुट गुड़ आई बुट खाइबू आम तो भाई आम पढ़ुं सेपटे देखो पढ़ापढ़ी पूरा आंट भाई भाई आम पढ़ुं आमर ये काटा चलती रेडी कर बुट खाइबू बुट खाई सारा रूम टे झाड़ू करूँ जा खाइबा कौन कौन आम खाऊ देखो आप चना ए रेडी आम मैंने खाऊ चना संडे तो आज आम रूम सफा होती आम रूममेट पिला मैंने सफा कर ब्लॉग कर चल जा देखा रूम सफा चलती सेपटे झाड़ू चलती एपटे सब सफा चलती तो मु ब्लॉग करुँच मु किसी काम करूनी मो भाई मैंने समस्ते सफासफी कर तो आम टे हेल्प करदे तो मुझे हेल्प करदेली समस्ते तो करते मुझे आसिक मिशीदेली ना रागी मो भाई मैंने तो आज पाजी भाई आसते आम रूम को आज सफा सब रूम तो पाजी आई बड़ी भाग्या को सोनू भाई बड़ी दिया पाजी भाई को तो बड़ी खाए पखाल खाए पाजी भाई को बड़ी देले सोनू भाई तो पाजी भाई पड़े एमती आसते आम रूम तो आम सब रूम सफा कलु जा आज संडे तो पेंट सार्ट सफा कर आस जा बाथरूम हस्टेल तो निजे निजे सफा करा पड़ो आज ना सफा कर आम कैंटीन को जाइल तो कैंटीन इडली होता इडली तो 2 दिन खाई बोरिंग हेलु तो ये आम जाऊँ दहीबरा खाया तो जीवा दहीबरा खाइबा खाया तो दहीबरा खाइबा मत गला भला से गले तो पिले खाई दो पास के मारो ठीक है प्रमोशन है दहीबरा हाँ सब लेवल रंग केते केते गले ना सब सब उठे जाई दे छाड़ी मो चैनल सब्सक्राइब कर आज केते आज केते बाबा 14 अच्छा अच्छा यही छाड़ी अरे मुझे छाड़ी भाई छाड़ कई हस्टेल पिला चाटा बाबा हाँ चाटा दहीबरा रेडी होगा आम 4 जन दहीबरा रेडी होती तो खाइबा भाई अच्छे भाई आम तो 4 जन पे कर दियो हाँ तो गवर्नमेंट पैसा ना कौन पात्र बाबा
ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଦହିବରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲା ତ ଦହିବରା ଆମେ ଖାଉଛୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ଦହିବରା ଆମେ ଖାଉଛୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ଦହିବରା ଖାଉଛୁ ତ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦହିବରା ଦୋକାନ ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଦହିବରା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ କଫି ଧରିକି ଆସିବୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କଫି ଟିକେ କରିବୁ ବୋଲି ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଦୋକାନରୁ କ୍ଷୀର ଆଉ କଫି ଧରିକିରି ଆଣିଲୁ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ ତମ ହାତ ଆଣୁଛି ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ଆସିଛି ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ଓକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଇଭିନିଂ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ତ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଆଉ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଯାଉଛୁ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କି ଯିବା ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଓକେ ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ଏବେ କଫି ପିଉଛୁ କଫି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ତ କଫି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି କହିବା ଆଉ କଫିଟା ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିଦେବା। ଆମର ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ ସରିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଡିନର ସରିଲା ତ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା କିଛି ହେବନି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା କରିବା।